बापा तुका आराधन करता हलकेपणी तुका नावाता मोगामय असा खऱ्या विश्वासा बापा तुका सदांच दिसता मोगामय पासा खऱ्या विश्वासात बापा तुका सदांच दिसता आराधन बापा आराधन करता सगळ्या काळजांना आराधन करता आराधन येशू आराधन करता सगळ्या मनाला आराधन करता आराधन आत्म्या आराधन करता सगळ्या सत्तेना आराधन करता देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्रत्या आराधन त्रिएक देवा आराधन देवा बापा आराधन येशू सौम्या आराधन पवित्रत्या आराधन त्रिएक देवा आराधन येशू तुका आराधन करता सदांच तुका विश्वासी रावता जेजू तुका आराधन करता सदांच तुका विश्वासी रावता बोळ्या पोनार्हा भक्ती पोनार्हा येशू तुका सदांच वापरता बोळ्या पोनार्हा भक्ती पोनार्हा जेजू तुका सदांच वापरता आराधन बापा आराधन करता सगळ्या काळजांना आराधन करता आराधन येशू आराधन करता सगळ्या मनाला आराधन करता आराधन आत्म्या आराधन करता सगळ्या सत्तेना आराधन करता देवा बापा आराधन येशू सौम्या आराधन पवित्रत्या आराधन एक देवा आराधन देवा बापा आराधन येशू सौम्या आराधन पवित्रत्या आराधन त्रिएक देवा आराधन आराधन करता मैं पासान तुका वंदिता पवित्रत्या आराधन करता मैं पासान तुका वंदिता मूर्त्या संतोषा ओढा बाजा पवित्रत्या सदांच वरत्या संतोषा ओढा बाजा पवित्रत्या सदांच उल्हासा आराधन बापा आराधन करता सगळ्या काळजांना आराधन करता आराधन येशू आराधन करता सगळ्या मना
आराधन करता आराधन आत्म्या आराधन करता सगळ्या सत्तेला आराधन करता देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्रत्या आराधन त्रिएक देवा आराधन देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्रत्या आराधन त्रिएक देवा आराधन त्रिएक देवाकार करता स्वतःने तुका हर्षिता त्रिएक देवा आराधन करता सस्ताने तुका हर्षिता खऱ्या भावाटा ओढावर बेन्हा धन्या देवाक सदा स्मरणीता खऱ्या भावाटा ओढावर बेना धन्या देवा सदा स्मरणीता आराधन बापा आराधन करता सगळ्या खर्चांना आराधन करता आराधन जेजू आराधन करता सगळ्या मौलाना आराधन करता आराधन आत्म्या आराधन करता सगळ्या सत्तेला आराधन करता देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्रत्या आराधन एक देवा आराधन देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्रत्या आराधन त्रिएक देवा आराधन देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्रत्या आराधन त्रिएक देवा आराधन देवा बापा आराधन जेजू सौम्या आराधन पवित्रत्या आराधन त्रिएक देवा आराधन देवाचे उतर आज आमी आयकले देवान तुका म्हाका आमकां रसतना ताच्या सारक्याचें सुरपाचें जावन रसल्लें ताजो श्वास आमच्या नाकाच्या फुडांनी ताणें फुंकुल्लो आनी जेन्ना ताजो श्वास आमचें थंय आसलो देवाचें सारकें स्वरूप आमचें थंय संपूर्ण तरान आमी जोडुल्लें तेंच जालें आदामाक आनी एवेक ताणें रचतना पूण तें सारकें स्वरूप तांचें थंय उरास जाय जाल्यार देवान तांकां पयलेंच कळीत केल्लें सोबीत बागेन तांकां दवरलें तरेतरेचे रूख फळां दिवचे रूख त्या बागेंत आसल्यारय बागेच्या मदगात आसलेल्या एका रुखाचें मात फळ तांणी खावंक नजो म्हणून आनी तो खंयचोय रूख न्ही जिवीत असो रूख बरें आनी वायट असो रूख तांकां कितें उणें आसलें कांयच उणें नासलें पूण सैतानान देवसारान तांचे ती एक आशा उपजाशी केली केल्या तुमी देवा बरी जातल्यात ती आशा तांचे थंय उपजाशी केली ताणें कित्याक एका काळार ताणेंच देवाक सकला घालून देवा स्वस्थान मान जागो आपणाक पळयल्लें तरी ताका जावंक ना पातळान ताका लुटून गेला
आपण पोटला कोण आदावनाने एवेनी पोडाचे म्हणल्या उद्देशान ताणी होगडायला कोण ताणी होगडायचे म्हणल्या उद्देशान ताजी सोबाय ताजी जन्माय ताणी होगडायली ते कोण देवान तांकां दिल्लें सक्कट ताणी होगडायचे म्हणलें एकाच उद्देशान पयलें ताणें एवे तें आशा उपज अशी केली ती आशा दोळ्यांनी पयलें पळयशीं केलें तो रूख सोबीत म्हूण दिसलो मात्र न्ही त्या रुखाचें फळ रुचीक म्हूण तिका भोगलें तें गाडलें आनी खेलें देंवसाराक ती खाल जाली देंवसा तिजे भितर आयलो तिका काणयेन आदावसरशीं गेलो दोगांयनी पाता करशीं केलें आनी देवा बरी जावच्या बदला देवान दिल्लें सारक्यान स्वरूप ताणें होगडायलें आज तीच आशा घेवन आमी जिवन आसांग त्या आशे वरवीं आमी पडोन आसांग दोळ्यांच्या पुसलावण्या वरवीं आनी जिवानाच्या पोकळ दावला ते वरवीं संवसाराच्या इश्टगाती वरवीं आमी आशेर पडोन क्षणिक तात्कालिक सुखाक लाभ दोन देवा विरोध वचून चिंतनांनी शब्दांनी बोगनांनी करण्यांनी देवा विरोध ताच्या उतरां विरोध उपादेशा विरोध योजना विरोध आज आमी पाताक केलां तर आमी जायतें होगडायलां देवान दिली शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकळूत मात्र न्ही ताच्या भागेंत रावचें तें भाग ताच्या समोर रावचें तें भाग ताच्या हजरपणान जिवचें तें भाग ताजो आदार आशिल्लो करपा जोडचें तें भाग आमच्या पातका वरवीं आमी होगडायलां तर पयलीं आमची पातकां आमी वळखून घेवया कित्याक परत आज आमी आयकलां आदामाच्या पातका वरवीं मरण आयलें पण जेजूच्या पुरसाच्या मरणा वरवीं रक्ताच्या वरवणे वरवीं आमकां जिवीत आयलें जेजूक वळखल्या वरवीं स्विकार केल्ल्या वरवीं ताणें आमच्या पातकाच्या मोक्षान आमकां जोड दिला देखून पयलीं आमी आमची पातकां वळखा जाय पातकाच्या बॉक्सांनी आमी जोडी जाय आनी त्या नंतर जेजू एकवटांत आमी रावा जाय ताच्या उजवाडांत आमी चला जाय ह्या फुडां कितें ताका मानवता तेंच आमी करी जाय आनी तेन्ना आमी ताचे सवय सदां काळ ताची जावन ताच्या एकवटांत असो उजवाडांत जिवंक शकतल्या देखून पातकां वळखून घेवया आनी ताची काकृत मागया आनी गावया पापी मैं वो आया तेरे द्वार दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार पापी मैं वो आया तेरे द्वार दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार क्षमा करो 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 दे दो मुझको प्यार प्रभु दे दो मुझको प्यार दे दो मुझको प्यार प्रभु दे दो मुझको प्यार नहीं सुना वचन को नहीं किया प्रार्थना नहीं सुना वचन को नहीं किया प्रार्थना
नहीं दिया दान को, नहीं किया कामना, नहीं दिया दान को, नहीं किया कामना, पापी मैं वो आया तेरे द्वार। दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार, पापी मैं वो आया तेरे द्वार। दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार। क्षमा करो, 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 क्षमा करो। दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। किया नहीं अच्छा काम, दिया नहीं सच्चा, किया नहीं अच्छा काम, दिया नहीं सच्चा, सुना नहीं गरीबों को, माना नहीं गुनाहों को, सुना नहीं गरीबों को, माना नहीं गुनाहों को। पापी मैं वो आया तेरे द्वार। दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार, पापी मैं वो आया तेरे द्वार। दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार। क्षमा करो, 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 क्षमा करो। दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। गंदी सोच सोच लिया, बुरी चीज देख लिया, गंदी सोच सोच लिया, बुरी चीज देख लिया, गंदी बात बोल दिया, बुरी चाल जी लिया, गंदी बात बोल दिया, बुरी चाल जीत लिया। पापी मैं वो आया तेरे द्वार। दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार, पापी मैं वो आया तेरे द्वार। दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार। क्षमा करो, 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 क्षमा करो। दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार। दे दिया गालियाँ, कर लिया बुराइयाँ, दे दिया गालियाँ, कर लिया बुराइयाँ, बन गया मैं पापी, छोड़ दिया प्रार्थना, बन गया मैं पापी, छोड़ दिया प्रार्थना। पापी मैं वो आया तेरे द्वार। दया करो सुन ले मेरी पुकार, पापी मैं वो आया तेरे द्वार। दया करो तुम सुन ले मेरी पुकार। क्षमा करो, 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 क्षमा करो। दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो मुझको प्यार प्रभु, दे दो मुझको प्यार, दे दो
दो मुझको प्यार, प्रभु दे दो मुझको प्यार. पथकाच्या कोंडांत आमी आसांव जाल्यार सैतानाच्या त्या कुतांत्र्या बरवीं ताच्या घासांत पासांत आमी पडोवन आसांव जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडवून बसयल्या. सुटका दिवचो सोडवून दिवचो थारोक तारान हार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला. थंय ताच्या बांद पासांतले तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान निवारूंक सैतानाच्या सर कुयुक्तांतलें ताळण्यांतलें ओडण्यांतलें आमकां सोडूंक महात्मे सर आमची पातकां धुवन काडूंक कितें पोरणें आसा तें सगळें पुसून काडूंक. देखून देवाची उतां सांगता न्ही की क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक गुन्यांवकार या गुन्यांवकान म्हणलें फैसल ह्या फुडां ना म्हणून. कित्याक सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर जेजून कसं बलिदान भेटयलां आनी त्या बलिदाना वरवीं तुज्या म्हज्या आमच्या पाताक ताणें पुसून काडला म्हणटा देवाचें उतर. तिका सुटका सोडवण आज आमी आयकलें. आदां वरवीं पाताक आयलें, जेजू वरवीं जिवीत आयलें. आदां वरवीं आमकां मरण आयलें, पण जेजू वरवीं आमकां सोंसण्याचें जिवीत आयलें. सोडयलां देखून ताका आमी म्हणटा सोमी सोडवनदार. आनी खंयचेय बांदपास तुका आसा जाल्यार, खंयच्याय बंदडेन तूं आसाय जाल्यार ह्या घडये हें उतार आयकून हें कंतार आयकून संपूर्ण सुटका जोड, सोडवण जोड, मुक्त जा. आदी कितें घडलां ताजो उडास काडनाका म्हणटा न्ही देवाचें उतर. देखून जेजूक तूं खरेंच वळखलाय, ताका स्विकार केलाय त्या समी म्हणून, तुज्या पथकां खातीर ताणें रगत वरयलां म्हणून, तुजी सर पथकां ताणें ताज्या कुर्साक खिळयल्यान म्हणून तूं सत मानताय तर पोरण्यान तें सगळें गेलें. तूं आनी हांव आमी नवीन जाल्या जेजू थंय. देखून ताणें तुका म्हाका आमकां जोड दिल्ली ती सुटका सोडवून परत आमच्या उडासा कडेन आनी गावया. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕೋಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕೋಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ.
ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಾಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಿಷ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 क्रिस्तನಲ್ಲಿ बिಡುಗಡೆ सगळे आमी आमच्या आमच्या जाग्यार बसया आमी मागोंक वेता आमच्या आमच्या गरजां खातीर बऱ्या भलायके खातीर सुटके खातीर सडवण्या खातीर मात्रणी कितें देव आमकां हांगासर उगडापें करता त्या सर्व गरजां खातीर आतां आमी मागोंक वेता वय आज आमी देवाची उतरां आयकलां प्रत्येक तरान आमकां आमी खालती करया आमी फटोवन पडवल्ल्या ह्या फुडें फटोवन पडचें नाका देखून तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कळीत आसा त्या पडलेल्यान फटोवन पडलेल्यान सलवल्ल्यान जिवीत होगडायलेल्यान वय देवा विरोध गेल्ल्या त्या सैतानान देवसारान नाडून तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उपजा शिकिल्ल्यो त्यो आशा खंयची ती आशा म्हणल्यार तुका कोत्ता आसा कळीत आसा ज्या आशे वरवीं तूं परत 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 आदारलेल्या पाताक परत परत आदारताय
तुका सारकें कळीत आसा. येवे ती आशा हाडली, तिणें पळयशें केलें, तुकाय पळयशें केलां तर, आयकाशें केलां तर, तें तुवें वचून हाडचें बरी केलां तर, काडचें बरी केलां तर, खावचें बरी केलां तर, ह्या हाण दवरचें बरी केलां तर, वय सैतानान कितें सकड तुज्या जिवितांत खेळ खेळ्ळा म्हणल्यार तुका कळीत आसा. देखून तुजें थंय उपजा शिकयल्ली ती आशा, तुका पातकाक वचची ती आशा, खंयची ती आशा जावं दी, ह्या घडये तुजें तें आसा म्हूण तुका बगतात तर ह्या घडये उबें राव. जेजूच्या नांवान ती आशा वय वसाचें निकाळाचें तुजें नांव. ह्या फुडां त्या आशे द्वारे तुवें पतकान पडोनूच खंयची ती जावं दी आशा, पयशांची गी, ह्या सोबायाची गी, वस्तूंची गी, खाणाची गी, जेवणाची गी, इश्टगतीची गी, ह्या जाग्याची गी, ह्या हुद्द्याची गी, पदवेची गी, अधिकाराची गी, खंयची ती आशा ज्या वरवीं तूं पतकान पडटा म्हणल्यार तुका वय समजलां ती आशा तुज्या तावन खाडी जातरी ह्या घडये उबें राव आनी सैतानाक फाट कर. जेजू गुलाम मार ताका लागीं सर. हय जेजू तुवें म्हाका कृपा दिल्या शिवाय, तुवें म्हाका सकद आदार दिल्या शिवाय हांव वय ह्या वडण्यांत हांव, ह्या आशेंत हांव, ह्या ताळण्यांत हांव म्हाका जैत व्हरूंक जायना जेजू. जावं पुरो ह्या रमेशांत उलोवचें, बुरशें उलोवचें गी, तणकी करची गी, वाद विवाद करचो गी, लढाई करची गी, झगडीं करची गी, ह्या हेरांचो मोसो चिंतून कोणा कोणा विशयान कितें कितें उलोवन वय तांची निंदा करची गी, खंयची ती तुजें तें आसली ती अस्कत काय ह्या घडये ती सैतानान तुजें तें घाल्या म्हूण तुका बगता तर त्या खातीर उबें राव. जेजूच्या नांवान आमी फर्मावंक वता. वय जेजू तुवें ती पदवी दिल्या, अधिकार दिलाय सारका संवसारांत बापान म्हाका पदवी दिल्या, तीच पदवी हांव तुमकां दिता, तुज्या सिसांक दिली तीच पदवी घेवन ह्या आमच्या भावा भयण्यांचेर वय कितें ती वायट सकत, ती आशा, ती ओडण्यो, त्यो ताळण्यो कितें तांकां धोसतात आनी पतकाक घालतात तुका कळीत आसा बापा. तुज्या पती जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजी कुरफा तांकां लाभय. वय यस घडये तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या आमले रगत तूं शेणे तांच्या तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळापर्यंत कितें तांच्या कुडींत अस्कत काय आसा ती उमटून खाड बापा. आनी ह्या फुडां ह्या सर भुरग्यांनी वय चिंतनानी शब्दान करनानी तुका महिमान दिवचें बरी बरी जिणी जियोंक, बरी चिंतना वय तांच्या मतींत खसोवंक, बरी उतरांच्या तोंडांतल्यान भायर सरोवंक, मात न्ही बरें तांणी आदारूंक आनी कितें तुका मानवता तेंच करूंक, तुका महिमान दिवचें बरी तांणी जियोंक. जासले कृपा आदार आशिर्वाद ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सगळ्या तूं फावो कर म्हणून बापा तुका मी उलो मारता आनी गायता. स्वीकार कर सोफिया जीवन म्हज्या सुखाची धुळीत पडोंक म्हज्या पयले कर्तृत्व तुज्या मोगाची. सगळे आमी बसया. वय भुरग्यापण आतां तूं कोटेपण आमचें तें आसा म्हण देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून आज देवान वय तुका दिल्लें तें जिवीत तुवें कशें त्या देवदूतान होगडायलें. हांव 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 म्हणलें चिंताप ताच्या मतींत हाड. तें चिंताप ताका कितें करूंक लायता. देवाच्या स्थानार बसोंक तो आशेता. देखून अंदू देवाक दिवचो स्थान मान ताका दिनासतना ताच्या सिंहासनाचेर बसूंक आशिल्ला ताका लोटून गेला पाताळांत. केन्नाय तुज्यात न्ही असलें चिंताप हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप खंयच्या विशयाचेर जावं प्रजानवायाचेर, ह्या दुडवाचेर, शिकपाचेर, ह्या जावं पुरो तूं हेरां सांगात आसतना तांचे वरवीं तूं हांव बरो न्ही गी, हांव करूंक शकता न्ही गी, हांव सरको न्ही गी, हांव म्हणलें चिंताप तुजें तें तुका दोस्ता तर ह्या घडये तुमी खालतेपणान उबे रावयेत. तुमकांच तुमी खालतेंकान उबे रावा. जर तर हांव 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 म्हणलें चिंताप तुमचें तें आसून वय तें हांव म्हणलें चिंताप तुमकां वायटाक वाडटा जाल्यार वय हेरांक चड संबंद तुटयता जाल्यार ह्या ल्हान ल्हान संगतीक झगडीं लढाई करयता जाल्यार तुमच्या कुटुंबा भितरच जावं बरें खालतें जावंक सोडिना तर तें चिंताप जावं दी. ह्या तसलो एक मनोभाव तुमचें तें आसा जाल्यार ह्या घडये जिवनास्कची ती ताळणी हांव म्हणजे म्हाका म्हणलें चिंताप वय तुमचें तें घाल. आज देवाचें आमी परिक्षा करता तर भावार्थान आमी धंडळल्या तर वय देवाक दिवची ती महिमा आमी दिवंक शकना. कित्याक आमी आमच्याच सक्तेचेर, जन्माचेर, आमच्याच दुडवाचेर, आमच्याच जावं अभिप्रायाचेर, आमच्याच अनुभवाचेर आमी जीवन आसन जाल्यार हें देवाक मानवाना. तें आमच्या जावन खाडूंक ह्या घडये जेजूक आमी उलो मारया. बापा ही सर भुरगीं तुका कळीत आसात, खालतेपणान ती उबे रावल्यात. वय बापा तसलें चिंताप तांचें तें आसा जाल्यार या तसलें भोगप तांकां दोस्ता जाल्यार त्या वरवीं तांकां खालती जावंक वय त्या सैतानान अडकळ्यो तांकां हाडल्यात तर बापा ह्या घडयेंत तुजो पूत कसो खालतो जालो, कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो तशें ह्या स तुज्या भुरग्यांक खालती कर बापा. ह्या फुड्यांक जितलें ती खालती जाता, सादी जाता, बळी जातात तितलें तूं तांकां उंचू बारताय म्हणान तुवें
देखून ह्या सर भुरग्यांक ते कालतेपणाची विधेयपणाची विश्वासीपणाची वय ती जिणी जियोंक ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तुजी दया माय काकळो तूं आदार आशिर्वाद तूं लाभय म्हणून बापा तुझ्या बद्दल जेजू ख्रिस्ताच्या नावान आज आमी मागता आमेन. स्वीकार कर स्वामी तुझ्या सुखाची धुळी पडो वेच्या पहिले करतो ते तुझ्या मोगाची. सगळे बसात. आज आमी आयकलें सरस्परा तुझ्या देवाचें आराधन कर ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणून जेजूस अशी येवंक संपूर्ण तरान ताका समर्पीत जावंक. तुका कोणीय अडखळ हाडटा जाल्यार संवसारांत कोणी तो जावं दी घोव या बायल बापो या आवय या कोणचो तो वडील या कोणी तो जावं दी सैरो इश्ट शेजारी तशें कोणाय कितें अडखळ आसा जाल्यार वय हांगासर येवंक कोणी बेश्टायलां ह्या कोणी तुका येवंक वय हांगासर येवंक अडखळ हाडटा जाल्यार तसलें कोणी आसा जाल्यार उबे रावा. कोणा येता तुमकां कश्ट आसात दुस्मान आसात वैरी आसात वय संपूर्ण तरान भेंपरान नासतना वय संपूर्ण तरान जेजूक समर्पीत जावंक ताज्या मना खातीर महिमे खातीर जियोंक ताची सेवा करूंक कोणाक कसल्यो अडकळ्यो कोणी तरी हाडटा जाल्यार ह्या घडये उबे रावात. ह्या घडये तांकां तुमच्या तान पयस करतले न्ही तुमकां वय जेजू तावन तुमकां आनीक जेजू तें लागीं येवंक वाटूक ते जातली. ह्या घडये खंडीत जावन आनीक चड उर्बेन उमेदीन तुमी ताची सेवा करूंक शकतल्यात. मात आनीक चड आसा धैर्यान ताका साक्ष दिवंक शकतल्यात. देखून कोणाय तावन कसले अडकळ आसल्यार हांव तांकां आनी वय आज आमी आयकलें देवाचें उतर कोणाक हांव भियेना कित्याक हांव सरस्वतीच्या हातान पडल्या. देखून असलें चिंता दवर उबें राव तुका जाय तर देवाचे आदार कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद ह्या घडये आमी मागता जेजूच्या नांवान. वय बापा तुका खरें एका निजा देवाक वळखून सगळ्या काळजान म्हणून सकते नात्म्या तुजे एकल्याचो मात्र मोग करूंक तुज्या हातान पडोंक वय बापा वय कोणाकच भियेन आसता तुका एकल्याक मात्र खऱ्या निजा देवाक भियोन चलोवंक तुका मानता तें जिवीत जियोंक ह्या तुज्या भुरग्यांक कोण ते अडकळे हाडटा तांकां येस घडये तांच्या जिवितांतल्यान पयस कर केदींग ह्या फुडां कोणेच तांकां दोशी नाशें खंयचोच वैरी तांकां लागीं येनाशें. वय बापा वय एका वाट्यान आयिल्ल्या 7 वाट्यान तांणी धांवन वसाचें वय तुजें उतार सांगता त्या प्रमाणे तूं तांच्या वैरीक धांवडय दुस्मानाक धांवडय आनी ह्या स तुज्या भुरग्यांक ह्या फुडां तुजी सचिवची ती उर्बा सडय वाडय मात्र न्ही आनी चड आनी चड तुज्या सेवेन तूं तांकां दवर आनी तुज्या मोगान तूं तांकां चलय तुज्या उजवाडान तूं तांकां वय सोम्या दवरून त्या उजवाडाच्या खामाक साक्ष दिवंक तूं तांकां आदार आशिर्वाद कृपा दी म्हणून बापा तुज्या बद्दल जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान आज आमी मागता आमेन आमेन आमेन. स्वीकार कर स्वामी जिये माझ्या सुखाची धुळी पडो वेच्या पहिले करतो ते तुझ्या मोगाची. आज हांगासर कोण कुटुंबां सांगात आयल्यान ती उबी रावात तुमच्या कुटुंबा खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. कोण कुटाम जावन हांगा आयल्यांत आवय बापाय भुरगीं कोण सगळें कुटाम तुमच्या एका घरांत कोण रावची सगळीं हांगा आसात ह्या घडये उबे रावात. वय आनी कितें मी जेजूच्या एकवटांत रावंक ताच्या उजवाडांत चलोवंक ताचो अर्थ मोग करूंक ताची सेवा करूंक तुमचो भावार्थ परसोपातीन विश्वास आनी घट करूंक थीर करूंक ह्या घडये तुमच्या कुटुंबांत आनीक शांती समाधान मोग मायपास आनीक एकामेकाचो सोडदोड हुस्को आनीक वाडोवंक आनी सडोवंक ह्या घडये वय जेजू तुमकां आदार करपा दिवनी म्हणून आतां आमी मागोवंक वेता. वय बापा ही कुटुंबां तुका समर्पीत जाल्यांत ही भुरगीं तुवें विसरून काडलेलीं भुरगीं तुजी फर्जा रायाळी अजाक वर्ग वय पवित्र राष्ट्र तुवें काळोखांत आसलेल्यांक आज तांकां उजवाडा काडलाय. सगळ्या कुटुंबा जोशुआच्या कुटुंबा बरी वय तुजी तुवें स्विकार केलाय. ह्या कुटुंबाचे तुजो आशिर्वाद मागता बापा. ह्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान वाडय आनी सडय तांचो एकवट तूं घट कर तांचो भावार्थ तूं थीर कर. ह्या फुडें आनीक चड आनी सगळ्या कुटुंबां सांगाता तुजी सेवा करूंक आनीक उर्बेन तुजी सेवा करूंक आनीक चड आनी चड वय तुका खऱ्या एका निजा देवाक सगळ्यांक कुटामस एकवटी जावन तुजी सेवा करूंक तूं तांकां आदार न्याशो करपा दी बापा. तांच्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा तें भरती कर कसलो काळोख आसा तो पयस कर तुजो उजवाड तांच्या कुटुंबांत फांकोवन दी. मात न्ही तांचे थंय वय तांकां कितें गरज आसा कुडीची मती काळजाची आत्म्याची बरी भलायकी तूं तांकां जोड दी आनीक चड आनी चड उर्बेन उमेदीन वय तुका वाखाणूंक तुका नावाडूंक तुजी स्तुती करूंक तुजी सेवा करूंक तुका उलो मारूंक वय बापा तांकां कितें गरज आसा ती कृपा तुवें लाभय. सगळ्यांक खुटाम एकदें वत खुटाम जावं दी बापा. तुका मानवाल्ली जिणी जिवंक तूं तांकां कृपा दी. सगळ्यां मुखार धैर्यान तुका खऱ्या निजा देवाक साक्ष दिवंक तूं तांकां कृपा दी आनी तांचेर आनी सगळ्या कुटुंबाचेर तांणी
बिडारकडच्या घराचेर घरा मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक आसल्या त्या जाग्याचेर तांणी कांच्या खाणाचेर पिवच्या उदकाचेर तांणी करच्या सर खामांचेर वावराचेर तांच्या पैनाचेर कितें तुवें तांचें स्वाधीन केलां त्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घालन ही सर कुटुंबां तूं आशिर्वादीत कर म्हणून बाप्पा तुझ्या त्या बळवंत नांवान आमी मागता तुजे पुत्र जेजूचे नांवी स्वीकार कर सोमिया जियेन म्हज्या सुखाचे धुळेन पडोवनेच्या पयले कर्तव्य तुज्या मोगाचे सगळीं बसात कोण हांगा गोबायलां जावन आयल्यांत आज हांगा आसात ती मात उबे रावात कोण पोतीन दोगांय हांगा आयिल्लीं आसात ती मात उबे रावात आज आमी आयकलें उतार देवानच तुमकां एकवट आयलां दादलो आनी स्त्री करून रसून महात्नी ताणेंच तुमकां ह्या लग्ना बेसांत आशिर्वादीत केला एकामेका तुमी विश्वासी रावा जाय म्हणून एकामेकाचो मोखरी जाय म्हणून एकामेकाची सुखादुखांत वांटेले जायचे म्हणून एकामेका धैर्य जाय म्हणून एकामेका जेजूक साक्ष जायचे म्हणून तुमचो भावार्थ आनी की खरें निजा देवा तें घट जायचें थीर जायचें म्हणून मात्र तुमी दोगांय सांगाता म्हणून हर एका रितीन भावार्थान भरश्या पातें विश्वासपणान सेवेंत मोगांत उजवाडांत मात्र न्ही हर एका कामांत वावरांत तुमी एक जायचे म्हणून तुमकां ताणें सांगाता दवरला देखून ह्या घडये बापा कितें तुवें जोडी खेळाय खंयच्याच रितीन कोणूच तें मोडिना जावं खंयचे सकत ह्या जोड्या मदें हें ना जावं बदलाक तुजी ती दैवी कृपा तांचेर तें देंवन यो तांचो मोग तूं वाडय आनी सडय तांचो संबंद तूं घट कर थीर कर एकामेका तें तांचें विश्वासीपण आनी की तूं थीर कर बापा वय एकामेकाची ती सेवा करची ती उरबा एकामेकाची गरजान पावची ती उरबा एकामेका धैर्य दिवची ती उरबा तूं तांचें तें वाडय आनी सडय बापा ही उबे रावल्लीं सर तुवेंसून काडलेली जोडी जावं दित हेर काजारी जोड्यांक संवसारी जोड्यांक एक वाट एक आदर्श कुटुंब एक आदर्श जोडें वय आनी कितें तुजें उतार सांगता त्या प्रमाणे जिवंक तूं तांकां करपा दी तांच्या भुरग्यां बाळांक वय ती एक देख जावं दीत ही सर आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक देवबेरांतीन वाडोवंक मात न्ही तुजी खरी वळख तांकां धैर्यान दिवंक आनी सुखी केल्ल्या वेळार तांकां तें दिवंक की ह्या आवय बापाय तूं धैर्य दी मात न्ही करपा दी बापा आनी त्या वरवीं ह्या आवय बापायचें कुटुंब सुफळ जावं नंदन जावं आशिर्वादीत जावं ह्या काजारी जोड्यांक लांब आवक दी बरी भलायकी दी कुडीची मोती काळजाची आत्म्याची शांती समाधान तूं तांकां दी वय आनी कितें तांचें उणेपण आसा जाल्यार तें खाड पातके सैम आसत जाल्यार तें तांकां उमटून काण बक्षी आनी संपूर्ण तरान वय नितळ निर्मळ पवित्रपणी भाग्यंतपणी जिवंक वय तुज्या समोर तुज्या पांयां तळ उबे आसल्या सर्वांक तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं आशिर्वादीत कर म्हणून बाप्पा तुका आमी उलो मारता आनी गायता स्वीकार कर सोमिया जियेन म्हज्या सुखाचे धुळेन पडोवनेच्या पयले कर्तव्य तुज्या मोगाचे सगळीं बसात कोणाची भुरगीं हांगा आसात त्या भुरग्यांक सांगाता घेवन उबे रावात कोणाची भुरगीं परगांवांत आसात तांचे खातीर आवय बापायनी कोणाची भुरगीं शिकोन आसात तांचे खातीर आवय बापायनी उबे रावयात त्या भुरग्यां खातीर आतां आमी मागोवंक वेता भुरगीं सरस्वतीचें देणे कुशीचें फळ ताचें दान पूण तुमच्या हातांत तांकां घालां देवान कित्याक तुमी तांकां देवबिरांतीन चलयचें म्हणून देवाची खरी वळख तांकां दिसय म्हणून पूण आजकाल समाजांत कितें चलता जावन घडटा तें आमकां कळीत आसा देखून हांगासर आसल्या देवाच्या भुरग्यांच्या वय कुटुंबांत आसल्या भुरग्यांक ह्या फुडां कांयच वायट जावंक नजो तुमच्या सर भुरग्यांक वय तांच्या भोंवतणी देवदूत आंज आसून तांची राखण करचे खातीर मात न्ही तांकां बऱ्या वाटेन सताच्या वाटेन नितीच्या वाटेन देवा मानवाच्या वाटेन उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक देवान कृपा दिवच्या खातीर आतां आमी मागोवंक वेता तुमी मागा तुमच्या भुरग्यां खातीर वय त्या वरवीं एक दीस तुमी तांकां पळयताल्यात हांगासर देवाक महिमान दिवचें तुमी पळयताल्यात हांगासर तांणी सेवा करची तुमी हांगासर पळयताल्यात तांकां देवान आशिर्वादीत केल्ली वय त्या खातीर आतां आमी मागता तुमच्या सर भुरग्यां खातीर शिक्षा भुरग्यां खातीर या तुमच्या सांगात आसलेल्या भुरग्यां खातीर परगांवांत आसलेल्या भुरग्यां खातीर बापा वय ह्या घडये खंय सर्ती आसल्यार तांच्या मतींत एकच चिंता घाल तुका तांणी वळखा जाय
तुका त्यांनी संपूर्ण तरा वळखा जाय, तुजो त्यांनी मोग करी जाय. वय तुका वळखून सगळ्या काळ जमाना सकते आत्म्यान तांणी तुजो मोग करी जाय. मान्य तुवें तांकां दिल्या देण्या म्हाका तुजी सेवा करी जाय. आनी तुका आयकूंक, तुका वळखून, तुका जाणा जावंक, तुका खंयसर महिमा जाता थंयसर तांणी ये जाय. ही चिंता तांच्या मतींत येस घडये उपजाशें खर बापा. आनी आवय बापूची कालती मागणी स्विकार कर. तांकां सांगात घेवन आज आमी मागता, शिक्षां भुरग्यां खातीर, घरा आसलेल्या भुरग्यां खातीर, नेणट्या भुरग्यां खातीर, मात्र न्ही परगांवांत आसलेल्या काम करून वावर करून आसलेल्या भुरग्यां खातीर आमी मागून आसा बापा. खंयसर ती आसल्यार वय तांकां सकट त्या वायट आतां तूं राख, वय काळोख आतां तांकां राख. ह्या त्या संवसाराची इश्टगती तांकां राख बापा. केदिंगूच तांणी पथकाक वय तांणी वळख जायनाशें, खंयचोच दुस्मान तांकां लागीं येनाशें, खंयच्याच काळोखान तांकां काळोखाक वडिनाशें, खंयच्योच वायट संवयो तांचे थंय उपजानाशें. वय बापा त्या सर भुरग्यांत एकच चिंता तुका वळखून, तुका सत मानून, तुका लागीं सरूंक, तुजो मोग करूंक, तुजी सेवा करूंक, तुज्या एकवटांत रावंक, मात्र सगळींचें रास असण्याचें जिवीत जोडचें एकच चिंता त्या सर भुरग्यांत थंय ह्याच घडये बापा तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तूं तांचें थंय उपजाशें खर म्हणून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन. स्वीकार कर सोमिया जिये तुझ्या सुखाचे धुळीत पडोन वेच्या पयले करतोपी तुझ्या मोगाची. सगळीं बसात. तुमच्या घरान कोण पिडेस्त आसात, जावं पुरो हांगा आयिल्लीं आसात तीं उबीं रावात. तुमच्या घरा कुटुंबांत कोण आसात तांचे खातीर उबे रावात. कोण अंतुळणार आसात, कोण प्रायवंतां जावं पुरो मरणाच्या तणेर आसात, ह्या कोणाक तुमी पळयलां पिडेस्त जावन वय तीं कश्टांत आसात. आज प्रत्येक तरान उडास कान मागया आमी प्रत्येक तरान त्या 18 वर्सांच्या धाकट्या भुरग्या खातीर, सुजाना खातीर आमी मागया. बाबा प्रेमा खातीर आमी मागया. आमच्या रोजीबाय खातीर आमी मागया. लेनीबाय खातीर आमी मागया. बाबा फ्रांसिसा खातीर आमी मागया. आनी कोण तुमच्या वय वळखीन आसात पिडेस्त, तुमच्या कुटुंबांत आसात, या तुमच्या कॅरॉफार आसात, आमच्या देलपीनबाय खातीर आमी मागया. वय आनी कोण अवघडांत सांपडोवन आज वळवळोन आसात, कोण नानांत तरेच्या पिडेन वळवळोन आसात. तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत खंयची ती पिडा म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. वय ती हांगा नांव काडूंक वचना. त्या सर पिड्यांतले सुटका जावं मेळचे खातीर संपूर्ण तरान वय जाल्लो जेजू आमकां आपोवण गूण करचे खातीर ह्या घडी आमी मागया. तुमी मागा. कोणा खातीर तुमी मागतात जेजूक उलो मारा आनी तेजें नांव उसान तुमी उलो मारा आनी जेजूच्या नांवान तांकां आमी भलायकी मागया. सर्गीच्या बापा वैजांच्या वैजा रायांच्या राया तूं जावं रसनार पसनार जीवदातार सांबाळनार सोडवूनदार बुजूनदार काकुलदार वय तो जिवाचो श्वास तुवें घालाय आमच्या कुडींत, हर एकल्याच्या कुडींत तुवें घालाय बापा. आमी आयकखाले आज आनी तुवें आमकां तो श्वास दितना आमी भलायकेंत संपूर्ण 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 खंयची स्पिडा जावन दिवी, कितेंच उणेपण जावन दी, अस्कत काय आमच्या थंय नातले पण आमच्या फातका वरवीं ती अस्कत काय आमच्या थंय आयल्या तर ती पिडा आमच्या थंय आयल्या तर बापा तुजी खाखळूत दाखय. कोणा खातीर आज आमी मागता ते सर पिड्यांतले आमकां मुक्त कर. तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळापर्यंत संबंध जाल्ली, कुडच्या बैल्या विस्व्यांक आनी भितरल्या विस्व्यांक संबंध जाल्ली सर ताची पिडा ह्याच घडये तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान धुवन काड आनी तूं आपोवड आनी तांकां घूण कर. ताच्या घाया वरवीं आमचे सर घाई वय संपूर्ण तरान घूण जावन दीत बापा. मात न्ही तुजी खाखळूत दाखय. हर एक तरेचें मेळ्ळें अशुद्धपण खोटेपण आमचे तन पयस कर आनी त्या वरवीं आमकां पिडा आयल्या जाल्यार आमच्या पथकान तूं बक्षून ह्या घडये तूं आमकां संपूर्ण तरान कुडीन मतीन घालचो आत्म्याचो संपूर्ण तरान आमकां गूण कर म्हणून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका उलो मारता आनी गायता. स्वीकार कर सोमिया जिये तुझ्या सुखाचे धुळी पडोन वेच्या पयले करतोपी तुझ्या मोगाची. सगळीं बसात. आमच्या दैवी कुटुंबाचे सांदे कोण बेगीनच लग्ना जिवितांत भागीदार जावंक येतात तीं हांगा आसात तर उबे रावात. हांगा ना तर तुमच्या कुटुंबाचें कोणी आसा तर वय कोणाच्या दुवेचें या पुताचें वय लग्न बेगीन जावनचें आसा आनी कोण जिने सांगात्या खातीर सांगात्यानी खातीर राखोन आसा तीं उबे रावात ह्या घडये. आनी कोण प्रस्तुतपणाच्या घडींत आसात ह्या प्रस्तुतपणाचे जावं पुरो दीस लागीं ना जाल्यार थोडे म्हयने उरल्या जाल्यार तीं आसा जाल्यार हांगा वय कुसव्यांत बाळ घेवन कोणी आसा जाल्यार तीं उबे रावात. तांच्या खातीर आतां आमी मागोवंक वेता कित्याक ह्या घडये संपूर्ण तरान देवाच्या योजनांत आमी भरती जायचे. वय आमची सोसणीकाय अशी आसा जी की आमी आयकलां कालच्या दिसा वय पयल्या पावसाक आनी अखेरच्या पावसाक कशें एक रयत राखून रावता त्या भशेन खंड जावन जे
कितें आज आमी मागता तें आमकां देव दितलो. कशें ताणें बसयलें आब्रामाक आनी साराक, वय 25 वर्सां उपरांत जाल्यार तें तांकां बसयलें, तांकां लाभलें. तसली सोंसणीकाय तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय. देखून कोण जिणे सांगाती खातीर सांगातीने खातीर कोणी मागून आसा जाल्यार उबे रावात. वय ना तुमकां कोणी आसा जाल्यार तुमच्या वळखीन वय तांकां जिणे सांगाती सांगातीन जाय म्हण कोणी तशें चिंतून आसा जाल्यार तांचे खातीर तुमी उबे रावयेत. ह्या तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी उबे रावयेत. ह्या घडये कित्याक म्हळ्यार आमी आयकलें देवान हर एकल्याक वय एक मनशान एक सुरे आसचें बरें न्हय म्हणून ताका फावो सांगातीन ह्या फावो तो सांगाती आपोवन रस्ता म्हळा मात्र ताणें रसून दवरला, खंडीत दवरला. तो कोण म्हण ताका कळीत आसा. फावो तो वेळ येताना तो खंडीत दाखोवन दितलो. मात न्हय वय बेगीस कशें हांगासर देवाची वळख जाल्ल्या भुरग्यांक ताणें सांगत हाडन ती आशिर्वादां घाल्यांत जायत्या कुटुंबाचेर. तसलेच आशिर्वाद तुमचेर पडोवंक तुमी वय मागता जाल्यार तीस खुशी तुमी दाखयता जाल्यार वय देवान विंसून काडलेली जिणे सांगातीन, देवान विंसून काडलेलो जिणे सांगाती, ताका वळखलो जिणे सांगातीन तुमकां तो फावो करतलो. वय बापा ही सर भुरगीं तुज्या पांया तळ उबीं आसात. तांची येवजण घेवन न्हय, तुज्या येवजना खातीर बापा तुजी येवजण कितें तांकां कळीत कर. तुवें कोणा खातीर तांकां वय रचलाय, वय तांचो जिणे सांगाती कोण तूं तांकां दाखोवन दी बापा. मात न्हय जाय तो खाळतो कोण ती राखोन आसा सोदून आसात बेगीस तांकां तूं दाखोवन दी बापा. आनी कोण बेगीस वय तांच्या लग्ना जिवितांत तांकां तुवें दाखोवन दिलां आनी तांच्या लग्नाची जिवीत बेगीस जावंक सुरू जावंक आसा तांचेर तुजो आशिर्वाद मागता हांव. तांच्या कार्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुका मानवाच्या रितीन ताणें वय लग्नाची ती मुस्तायकी नेसून तुज्या मुखार येवच्या बरी तूं तांकां तयार कर. पवित्रपणान तूं तांकां तयार कर. विधेयपणान विश्वासीपणान तूं तांकां तयार कर. एकामेकाच्या वय सुखादुखांत खालतेपणी भोगतेपणी मात्र न्ही, देवासपणी मात्र न्ही, संपूर्ण विश्वासपणी तुजे तें तशेंच एकामेकांत तो विश्वास दवरून जिवच्या बरी तूं तांकां तयार कर बापा. आनी बेगीस वय तुवें तांकां संपूर्ण तरान तुज्या योजनान तुवें भरती केला म्हणलें तूं तांकां दाखोवन दी. मात्र न्हय तांणी संपूर्ण तरान तुजे खुशे खालतीमान घालूंक, तुजे योजनांत भरती जावंक आनी संपूर्ण तरान कितें तूं खुशी व्हरताय त्या खुशेंत तांणी जिवंक तूं तांकां आदार आशिर्वाद कृपा दिवन बेगीस तुज्या उतरां मुखांतर तांकां तुजी वाट खळीत कर म्हणून बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी मागता. आमेन. स्वीकार कर सोमिया जिणे तुझ्या सुखाची धुळी पडोन वेच्या पयले करतो तुझ्या मोगाची. सगळीं बसात. कोण हांगा रिणांत आसात तांणी उबे रावयात, कोणाक काम ना तांणी उबे रावयात. कोणाचें कितें येवजण घालां तुमी तें येवजण आनी की हें तुमच्या मतींत आसा तें कार्यगत करूंक तुमकां वाट दिसान तशें कोणी आसा जाल्यार उबे रावात. वय आनी कोण भाड्याच्या घरा आसा जाल्यार तीं उबे रावात. कित्याक म्हळ्यार देवाचो आदार आशिर्वाद आतां आमी मागूंक वेताना खंडीत जावन जो मनीस सरस्प्राय बी येता आनी ताच्या वाटान चलता तो भागी म्हणटा देवाचे उतार. देखून तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद तुमकां मागूंक जाय जाल्यार उबे रावात. तुमी कसो वावर खंयचोय तो वावर जावं दी, तुमी खंयचें हर एक काम जावं दी, बेसाय जावं दी, या खंय ऑफिसान जावं दी, या नर्स जावं दी, आस्पत्र्यांत जावं दी, आनी खंय तरी तुमी वावर करनासात त्या वावराचेर तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद पडाचे जाल्यार उबे रावात. वय खंयचोय तो वावर जावं दी, विविध वावर आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक ताणें आमकां दिला. त्या खातीर आतां आमी मागोंक वेता. वय बापा आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक तुवें सांगलां 10 बोटां जरे 5 बोटांनी जेव आनी खा म्हणून. देखून आमी कश्ट नासा, वावर करनासा, दिसपडतो ग्रास झोडून आसा, पूण आमच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद मागता बापा. वय तुवें म्हळें बऱ्यांचेर आनी खोट्यांचेर तूं पावस एकच सारको पडासो करताय, सूर्य एकच सारको उदेसो करताय. तरी हीं भुरगीं उबे रावल्यांत तांच्या हाता पांयांक तूं बोळ दी बापा, तांच्या दोळ्यांक तूं देश दे, तांच्या कानान तुजें उतर आयकून आनी चड आनी चड भावार्थान तुका उलो मारूंक तूं तांकां वाट दाखय. मात तुज्या तांच्या तोंडान तुजी उतरां घाल, तुजी निरंतर स्तुती करून तुजो आदार आशिर्वाद कृपा जोडूंक. वय तांच्या खाना जेवणाचेर मात्र न्ही, तांच्या वावराचेर मात्र न्ही, तांच्या कृषीचेर, तांच्या पोसापाचेर, तांणी कितें तें बिझनेस सुरू केला ताचेर खंयसर कसलो वावर करनासा ती सर भुरगीं तुका कळीत आसात बापा. वय आज आमी आयकल्या त्या भयणीची साक्ष, वय ती वावर करतना तिच्या बऱ्यापणा खातीर वय त्या वावरांत पिडेस्तांची ती सेवा करनासतना त्या पिडेस्तां खातीर वखदां वरवीं मात्र न्ही तुजो आदार आशिर्वाद कृपा मागून ती सेवा करनासा. त्याच प्रमाणे आमच्या सेवे मारिपात, आमच्या वावरां मारिपात केवळ आमच्यो गरजो मात्र न्ही, हेरांच्यो गरजो आमी तीर्सूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा मागता बापा. वय दुबळ्या धाकट्यांत दया दाखोवंक आमी तुजी कृपा मागता बापा. आनी चड आनी चड आमचे कडेन आसा जाल्यार उदारपणीन धान दिवंक तुजी कृपा मागता बापा. मागीर कोण वय कश्टांत आसात तांकां बुजोवन दिवंक
दिवंक कोणाक भावटना भरोसना पाती येत ना तांकां तुजे विशयांत सांगून तांचे थंय भावट भरोसो पातीन विश्वास आसा करूंक वय बापा कशें ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं कशें व्हरताय तांच्या वावरा मुखांतर तुजी खरी वळख थानी जोडून ती वळख हेरांक वावर करचे जागे हेरांक दिवंक जाय कृपा आदार आशिर्वाद ह्या सर भाव भयणींक तूं धी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. धुळीत पडोन वेच्या पयले करतोली तुज्या मोगाची. सगळ्यां आतां बसा एक घडीभर बसून तुमच्या मतीन तुमी तुमच्यो गरजो हाडा. कोणा खातीर मागोवंक तुमी खुशी व्हरतात कितें मागोवंक तुमी खुशी व्हरतात तुमच्या खासगी इराद्यां खातीर ह्या कुटुंबाच्या इराद्यां खातीर ह्या गोबायलांच्या तुमच्या इराद्यां खातीर ह्या भुरग्यांच्या इराद्यां खातीर ह्या शेजारच्यांच्या ह्या आत्मीक वडिलांच्या ह्या सभेच्या ह्या सान्यांच्या ह्या दैवी कुटुंबांत आसलेल्या कोणा खातीर कोणा पासून तुमी आतां ह्या घडये मागोवंक वेतात सेवा दितल्या सेवाकां खातीर गी ह्या उता परगट करतल्या देवान विसरून काडलेल्या त्या सेवाकां खातीर कोणा खातीर तुमी ह्या घडये मागोवंक खुशी व्हरतात एक घडी तुमच्या मतीन चिंतना रुपार तुमी तयार जाया आनी उपरांत आमी उबे रावया ह्या सर गरजां खातीर. आतां आमी वय सकट सांगाता म्हळ्यार हात उबारून बापाक उलो मारया. बापा आमच्या मतीन कितें आसा आमच्या हर एकल्याची मतींतली चिंतना तुका कळीत आसात कोणा खातीर आमी कितें मागोवन आसा तुका कळीत आसा. वय बापा तुजी खुशी वय तर ह्यो आमचे सर गरजो कोणा खातीर आमी मागता तांचेर आनी आमचेर सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल बापा. सकडांची तुजी खरी वळख जायशी कर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तांणी सोमी म्हूण स्विकार करीसो कर. सकडांचे वय कुडीचे घाय मतीचे घाय तांच्या काळजान जाल्ले घाय ह्या नांबोक्षाने वरवीं जाल्ले घाय आतां आदरलेल्या पथकां वरवीं जाल्ले घाय तूं निवार बापा. सगळें कितें खांतवणी आसा आमची ती पयस कर तुज्या अमल रक्तान तूं आमकां धुवन काड. फाटल्या जिविताची कितेंच आमी फाटीं पळयनासतना ह्या फुडां तुजें तें आमकां जिवीत लाभला म्हणून पथकाच्या बक्षाने लाभला म्हणून तुवें आमकां संपूर्ण तरान बक्षून स्विकार केलाय म्हणून ह्या घडयेत संपूर्ण तरान तुका विश्वास रावंक तूं आमकां करपा दी बापा. ह्या घडी आमी कितें मागता चड आनी चड तुका वळखूंक तुका जाणा जावंक तुज्या कोर्टांत रावंक तुज्या हजरपणांत जिवंक तुज्या सांगाता रावून तुका वय महिमा दिवंक तुजी स्तुती करूंक महात्मे तुवें आमकां दिल्या ध्याना मुखांत उदारपणी हस्त्या तोंडान तुजी सेवा करूंक कितें गरज आसा तें सकट तूं आमकां दी बापा. कितें आमच्यो गरजो तुका कळीत आसा आमी विसाच्या पयलेंच तुका कळीत आसा कितें तुका महिमा हाडटा तेंच करूंक तूं आमकां फावो कर बापा. वय तुजें राज सोदूंक तुज्या राजाची नीज सोदूंक तूं आमकां वाट दाखय बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक एकल्याक आमचो सोमी सोडवंदार स्विकार करून ताज्या वाटेन चलोवंक मात्र न्ही वय ताणें आमकां शिकयल्लें तें ती शिकोवन सत म्हणून मानून घेवन त्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून वाडोवंक तूं आमकां करपा दी बापा. ह्या घडये उबे रावन आसल्या हात उबारून आसल्या ह्या सर तुज्या भुरग्यांची सर मागणी स्विकार कर आमच्या सर्वांचेर आनी कोणा खातीर आमी मागता खंयच्या इराद्या खातीर आमी मागता तांचेर सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन. ह्या घडये जें कितें आमी मागलां तें खंडीत देव आमकां दितलो म्हणलो भावार्थ दवरून आमी दिमी गेले आनी गव्यांक घेत तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडा म्हजी आयल्या वेळा तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा. सर्वेस तुमचे सव्वे आसो तुमची सव्वे आसो सरपद वेदादेव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्याचेर कोणा सगळो आसकान हांगासर आमी मागलें तांचेर सेवा दितल्या आसर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड
सांगतामी मेळ्या सांगतामी मेळ्या जेजू सोम्या ओगोळसिया सांगतामी मेळ्या सांगतामी मेळ्या जेजू सोम्या ओगोळसिया सांगतामी ल्हान मेळो जेजू सोम्या ओगोळसिया सांगतामी ल्हान मेळो जेजू सोम्या ओगोळसिया जेजू सोम्या ओगोळसिया जेजू सोम्या ओगोळसिया जेजू सोम्या ओगोळसिया जेजू सोम्या